ametukubalia tena hii neema kuweza kukutana mahali katika magharibi ya leo. Tunasema jina lake lihimidiwe milele na milele. Hivi tutashimama kwa miguu yetu tukichukua Biblia zetu ndani ya kitabu ya Zaburi sura yake ya 4. Tutaanza kwa mstari wa kwanza. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Unijibu wakati ninapoita, Mungu wa haki yangu. Unirehemu na kusikia maombi yangu. Nyinyi wana wa watu, hata wakati gani utukufu wangu utageuzwa kuwa dharau? Hata wakati gani mutapenda ubatili na kutafuta uongo? Lakini mjue ya kuwa Bwana amejiwekea mtawa mbali. Bwana atasikia wakati ninapomwita. Muwe na woga wala musitende dhambi. Semezeni na moyo wenu wenyewe juu ya kitanda chenu na kutulia. Toeni zabihu za haki na wekeni Bwana tumaini lenu. Wao ni wengi wanaosema, nani ambaye atatuonesha mema? Bwana, utunyanyulie nuru ya uso wako. Umeweka furaha moyoni mwangu kupita furaha yao wakati wanapozidishwa nafaka na mvinyo. Katika salama nitalala na kupata usingizi, maana wewe Bwana peke yako unanikalisha na salama. Amina. Amen. Tutaikala tukikamata nyimbo zetu za wokovu. Nambari yake ya 447 447 nyimbo za wokovu.
Asante Mwokozi, asante Baba yetu, kwani tena umeshupendeza tuonekane mahali hapa magharibi ya leo. Asante kwa tena kutushughulikia mahali hapa, weke mwalimu shuke tena Bwana, uweze kutuongoza yako. Tayarishe Bwana kwa ajili ya kupokea lako, tayarisha nafsi zetu kwa roho nzuri, tushughulikie Bwana zote za roho ambazo zinaweza kutuingiza katika madistraction mbalimbali. Jina lako Yesu Kristo, shika zipite mbali nasi. Tunashacha katika mikono yako Bwana, wewe kushuke na ufanye kazi katikati yetu, mwanzo hadi mwisho tunakualika mjina la Yesu Kristo. Amen. Basi jina la Mungu wetu lipewe sifa sana. Amen. Na hapa kunakuwa mashukrani ya wapendwa. Kunakuwa shukrani ya kwanza inasema dada Jermose, ninashukuru Mungu kwa kuponesha mume wangu. Mungu abariki wote wanaoombea wagonjwa. Amen. Shukrani nyingine nasema tunashukuru Mungu kwa kutufikisha hapa kumaabudu. Sijui kama anza shukuru. Hii ni ombi. Maombi. Ndugu Engule anaomba maombi, ataenda Butembo kukontrol ya mwili na luma. Basi mtasi mpendwa upande wa ombei itaji. Badilika Bwana wetu Yesu Kristo, wewe tunasema leo jana na hata milele. Tunasema msifu Bwana kwa sababu umetupatia bure sana. Tazama kunakuwa mpendwa ambaye atasafiri kwenda Butembo kwa ajili ya kontrol ya kwenda angalia mwili. Mungu mwenyewe unaendaka hata mtende katika safari anapofika Butembo na kupata tena kontrol nzuri, utatukuza jina lako. Atarudia tena mahali hapa, tutakusifu na kukutukuza tena hapa. Kwa vile vile wengine hawakuandikisha, lakini tunajua kwamba tulisema tunaleta mahitaji yetu, wewe Mungu na usawa zamani. Ndio maana usikie kila mmoja mwenyewe kuandikisha hitaji yake, kama ni magonjwa, kama ni hitaji mbalimbali, senyewe Yesu onekane chini yetu. Na acha yote ndani yote katika uwezo wa Kristo. Amen. Basi kuna wapendwa ambao umetutembelea ya Yerusalemu, nitusalimu. Amen. Kalebe kutoka Kituru, Mungu Amen. Amen. Mungu awabariki katikati yetu. Kamata nyimbo zetu za wokovu numero 144, nyimbo za wokovu.
lipewe sifa. Na bashukuru tena nyinyi wote kwa ujio wenu magharibi ya leo. Baske kukusanyika hapa nayo ni revelation. Pengine sai viko shughuli mbalimbali za maisha, pengine hawana hata venye viko nafaa wanabakia kwa nyumba. Leo nimepata ile neema ya kukia kusanyika hapa magharibi ya leo, tunaomba kushukuru Mungu. Pasipo kuchelewa tutakamata ekriture yetu ndani ya Acte 20:28. Tasoma mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Amen. Ndugu Rupande, utaomba kwa ajili ya nini? Amen. Amen. Tutaweza kuikala na Mungu atubariki. Amen. Antuka ni furaha kubwa tena kukusanyika hapa magharibi ya leo juu ya kusikiliza maneno ya Mungu. Paske maandiko matakatifu iko nasema ndani ya kitabu ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 35, Matthieu 24:35, nasema kila kitu kitapita, lakini yenye tabakia tu ni neno la Mungu. C'est pourquoi priorite yetu leo mui wakati yenye tukwamo inapaswa kuwa kusikiliza parole de Dieu. Avant tuingie mu sujet ya leo, ningelipenda tusome citation moja hapa. Tuliweza kuzungumzia jana juu ya citation niko mu les soins du temps de la fin. Nilipima gambia frère Miga tanitafutia reference yenyewe me asha sahau. Alors nilipima tafuta, nilipata ni paragraphe 145. Ndiyo. Mumahubiri ya ndugu Branham banaita les soins du temps de la fin. Wapakali wa mwisho. Utanitafsiri ndugu. Ndiyo. Son temps se présentait là et il a dit. Akitoka na kujionyesha. Satan, Shetani. Son temps se présentait là et il a dit. Shetani alijionyesha na akasema, certainement tu ne mourras pas. Tu seras simplement plus sage. Tu auras une meilleure organisation. Pale tunaona ni evenement iliweza kupitikana mshamba la Edeni, saa wakati yenye kulikuwa conversation entre Eve na nyoka, saa iko na mseduire. Vous savez, tu sais, tout ira mieux pour toi, tu auras plus de lumière. Vous voyez, simplement une perversion. Une perversion kutosha vitu kwa kati, kubadilisha vitu kumustari. En cet esprit le Seigneur. Na ni hivi asema Bwana. Ni shetani ndio anamwambia Eve, ni hivi asema Bwana, hautakufa, lakini ashatosha maandiko kumustari. Amen. Hautakufa. Na shetani ndio anasema c'est ainsi le Seigneur, hautakufa. Ni asema Mungu alisema mtakufa, na shetani anamwambia Adam na nani Eve anasema utakula hautakufa. Amen. Selon 2 Timothée 3:18. Sawa na Timotheo 3:18. Utatukamatia ile andiko. 2 Timothée 3:18. 2 Timothée 3:18. Tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo.
D. Acha Timothée moya. 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3 verset 18. Soma ndani. Timothée 3:18. Ukue haraka frère, via wakati. Soma ndio interprete 3:18. Wewe usome, ninakwambia wewe usome. Sisi Timotheo. Ila Swahili siko matata. Frère kule hakuna frère mwenye ashapata mwenyeko na 2 Timotheo 3:18 tunasoma mjina la Yesu Kristo. 18 watu waliokosa juu ya ile kweli. 2 Timothée 3:18 frère Mika c'est quoi? 3:18. Timothée wa pili 3 haina 18. C'est ça. Haina 18. C'est ça. 2 Timothée 3:18 ndio ile frère Branham anasema watu basome, munipate bien. Hapana, mimi nasema hivi, ndugu Branham iko nasoma citation iko nasema kisha analeta epitira anasema baisome. Anasema basome mu 2 Timothée 3:18. Haiko mubiblia. C'est ça. Ndio nilikuwa napenda niwaoneshe, nilizungumzia ile kitu jana ke inaweza fikia mhubiri hapa kushare. Anasema kitu kenye hakiko mu maandiko. Huyu ni nabii wa kizazi Branham anasema wakamate maandiko basome mu 2 Timothée 3:18. na Curieusement haiko mwepitir. Chapitre 3 ya 2 Timothée haina verset 18. Nesha 17. Tunafatana? Na ile ilikuwa par rapport ya kitu yenye lipitikana le vendredi siku ya kwanza niliexpose. Sasa nilizungumzia majuba 70 ya Daniel. Mwanzo ya zile majuma inaanza ane 450 avant Jésus-Christ. Mwenye sana nimeexpose nilikiapata tena mahubiri sur YouTube. Ninakia kutakumbe niliandika 445. Nilisemaka 445. Alors nilisema hili kitu iko faux. Zinaanja mu 450. Parce que kutoka kule 450 mpaka kwenye andiko iko nasema ndani ya Daniel 9 je crois comme 23e verset banasema juu kutoka kui wakati ku 450 kwenda fika kwa wakati yenye mpakaliwa atakufa. Donc kutoka kule 450 kwenda fika kwa crucifixion kunakuwa 69 semaines. Uko 7 semaines plus 62 semaines. Ce qui fait au total 69 semaines. Tuko nafatana? Sitaki kurudia tena kwanza soma kule parce que tuko na somo tutazungumzia leo. Kunakuwa 69 semaines. 69 semaines. Kutoka hapa kukati 50 mpaka siku Yesu alitundikwa kumsalaba. Alors, hii 69 semaines tunasema semene moya usemi wa unabii doni miaka 7. Parce que tukasoma maandiko mwagano la kale kule utaangalia huko wakati Mungu alikuwa anaambia Israeli utaweza lima shamba hapo panda 6 ans, mais le 7e année unayacha mu sabato ya mwaka. Donc tunaona que hii semaine moya hapa ilikuwa na compter 7 ans. Alors, hii 69 semaines donc huko 62 semaines kwanza na kunakuwa 7 semaines hizi andiko nasema mu Daniel tulisomaka ile siku. Alors hii 69 semaines multiplié par 7 ndio tunakia pata 483. Na tukasema kutoka hapa ku 450 hapa walikuwa na konte kurudia nyuma juba kifika kula 0. Maana hii 450 inaongezekana kwa vile 483 kunaongezekana 33 ans. Na tunaona que Jésus-Christ alikufaka avec 33 ans. À la 33 ndio kulikuwa crucifixion, kutundikwa kwake msalaba. Ninawaza ile kitu inaingia. Haiko 445, ni 450. Ninawaza kitu kinaeleweka. Hatutarudia nyuma ile ile acha ninasoma ile andiko hizi nabii naye iko naleta andiko akumbe na haiko mu Biblia
Parce que bahubiri ndio wanavijua, il arrive des fois kwa kushe unaweza ndio kanena na vitu ndio na tellement que le sujet nilikuwa na expose ilikuwa ya kabambi. Iko sujet yenye ndugu aliweza kuexpose msiku moja na nusu, mais nikaisynthetiser juu nilete saa moja. Alors ile kukondenser vitu na enseignement yuko mbaya parce que zile mashifre ukapata tu erreur inabadilisha vitu. Juto karudi hapa tukasema bani 445 maana geuku hata kufa tena kula 33 itakuwa kula 28. Na tutakuwa tunasema deja bon. C'est pourquoi enseignement naomba kupanga vitu kufasi yake pour vike kila kitu kishimame mu maandiko. Parce que hii parole de Dieu, hii Bible hii maandiko hizi zinapangana huko. Hazipangane sa kitabu kia histoire. Kitabu kia histoire ndio unaona banapanga kronolojia wakati kulini deta wanasema après mwaka fulani. Na mu Bible utakuta kitu kenye kitatendeka huku mwanzo kinaandikiwa huku, kia mwisho kinakiandikiwa huku. Menaje vipangiwe sa demande Roho Mtakatifu yeye afungule akili pour vike vitu vipangane. Kuko kitu yenye kuko jemo haya wanaitaka puzzle, sijue kama unaweza ifahamia ndugu. Kuko jemo haya wanaitaka puzzle. Ile puzzle wanakutiliaka foto par exemple ya mtu kichwa, kiwiliwili, migulu na mikono, kisha wanakata hivi amo vipande vipande, kichwa pale, mgulu apare, mkono apare, kisha wanakuambia uvipange mwikare de façon que mgulu kwa kufasi yake, kichwa kufasi yake, mkono kufasi yake na kiwiliwili kufasi yake. Alors ukavipanga vibao utakia kutoshatia mgulu kukichwa na mkono unaitia kumgulu. Na vile ndio maandiko hivi. Parce que tunaweza kuona ile siku sasa tunazungumzia juu ya precurseur que mwile andiko ya Malachi 4:5-6 tulienda kutamwile verset mwile 6e verset mko ministère mbili ya Jean Baptiste na ya Frère Branham. Le même verset kitu yenye na bagabula tu ni ile virgule ni kwa. Sasa anasema wa kwanza il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, banatia virgule. Hii ni huduma nyingine. Kisha banaandika tena le cœur des enfants à leur père. Hii nayo inakuwa huduma nyingine. Na ukaangalia espace yenye iko entre hizo huduma mbili. Jean Baptiste alizaliwa avant la zero parce que alizaliwa mbele ya Yesu Kristo. Mais Branham anaonekana ku 1909. Kuna kwa ekari ya 1900 quelques années, 8,1 tu mubili. Tuliweza demontrer ile siku tukasoma ma écriture sitarudia kule. Alors tunaingia msomo yetu, tulikuwa na sujet une église dans une ville. Sitaweza rudia nyuma kwenye wamefika tu leo, mais benye tuko nabo depuis dimanche. Kitu itanisumbua. Benye tuko nabo depuis dimanche, tuliweza demontrer kanisa ni nini, tofauti entre kanisa ya Agano la Kale na kanisa wa Agano Jipya. Tuliweza demontrer comment est-ce que Mungu alitumika na kanisa wa Agano la Kale na comment est-ce que Mungu iko natumika leo wa Agano Jipya. Sitarudia nyuma, tulisoma jana citation za Frère Branham karibia 6 hivi. Iko naonesha kama Jeffersonville hakukuwa tu Branham Tabernacle, kulikuwa kanisa zingine zenye alikuwa natumika nazo. Alors kitu tunabakia pale juu tuweke maintenant conclusion kwa hii somo ni kuangalia sasa kanisa moya mvile moya inapaswa ongozewa namna gani, parce que tunaweza kuona kama mvile kanisa inapaswa kuwa moya, lakini batiment zinaweza kuwa zaidi ya mbili, parce que mingi na njia kumbili. Batiment zinaweza kuwa zaidi ya mbili, ya maana ni kukua tu imani moya na munia moya. Tulidemontre, tulisoma maekriture, tulisoma citation za ndugu Frank na tulisoma citation za ndugu Branham na kitu kikashimama. Amen. Parce que kama tunatembea muhii ujumbe hatuko sama zehebu. Hii ujumbe tuko na nye wanaita doctrine fondamentale, mafundisho ya msingi yenye tunatembelea hapo. Na ile mafundisho ya msingi juu ishimame
tunapaswa kuwa na ekritiri zaidi ya 3, tunakuwa na citation za ndugu Branham zaidi ya 3, tunaongeza na citation za Ewald de Frank zaidi ya 3, juu tuweke ke hii inakuwa doctrine, parce que inaomba kujua ke kuko difference entre doctrine na point de connaissance, ni vitu mbili tofauti. Kuko vingine ni ujuzi tu, na vingine ni doctrine, na kitu bakaita doctrine sabirike ni kitu chenye kiko sensible sana, kiko strictement lié pour plan du salut na ku préparation yetu juu avec enlèvement ikukute na tuko tayari. C'est pourquoi mu doctrine tutaona kunakuwa bateme, ubatizo, bateme. Leo katuletea bateme yenye iko na mune ingine yenye hailingani na maandiko, antuka pale utona tunatatua. Amen. Kuko bateme kunakuwa divinité, ile iko parmi mapoint za doctrine zeziko capital, kunakuwa divinité. Tunakia onge tulependa tunashuka kule tunaongeza communion, tunakia angalia communion sainte sainte, lavage de pieds, tunaweza shuka kule mpaka 3 semence du serpent. Parce que shie mwe ujumbe hizi tunaamini semence du serpent haiko sana mazeeni. Kama wanasema kule mjandete Adamu alikulaka pombe ama alitunda hembe, sie mwe ujumbe atuamini vile. Tunajua kenye ilipitikanaka kule mwanzo. Na tunajua kegisi ndugu Branham anatuambia niweza kufunuliwa kuona vyote vilipitikanaka, ilikuwa ka adultère entre le serpent et la femme, ilikuwa ka uzinifu kati ya nyoka na c'est pourquoi chez wahubiri inaomba tunafaa angalisho sana. Amen. Mwi Bible kama unaweza pata mwandiko, unasoma andiko, kama hauyapata explication ya ndugu Branham juu ya ile andiko, hauyapata explication ya ndugu Frank juu ya ile andiko, weka hayo hapo connaissance yako, mais usilete le peuple de Dieu comme doctrine. Amen. Usilete comme doctrine. Andiko kwa Biblia inasema mtu asikate mandevu anatia maforme makwe. Metake hauyapata kwenye ndugu Branham anazungumzia kitu. Ewald de Frank anazungumzia kitu. Usikie tu akatamshia leo hapa. Amen. Usikie tu kazalisha leo hapa pray. Kama hatupate citation za Branham kama anasema nini juu ya ile andiko, Frank anasema nini, wewe utuletee tu sawa ujuzi, mais usiweke comme doctrine. Amen. Tuko nazungumzia sasa hii kanisa moya mvili inapaswa tembea na mnadani. Amen. Tutaona kwanza nani ndio mwenye iko na responsibility ya kanisa. Mwenye iko na dernier mot ajire ya kanisa iko nani? Ukasoma maandiko matakatifu, kanisa inaongozewa na Roho Mtakatifu. Amen. Kanisa ni ya Mungu na kanisa inaongozewa na Saint Esprit. Sasa ule Saint Esprit mutaratibu yake anawekaka mtu, ndio na ndio tunamuita ancien ou évêque. Ndio. A d'autres termes, batu ya zeungu ndio walizomuita sana pasteur. Amen. Alors pale kunakuwa kitu yengine yenye avant de évoluer inaomba kuéclaircir, kuiweka wazi. kunakuwa terme pasteur, pastori, dede tunakuwa na évêque, de trois tukunakuwa ancien, askofu na mzee. njo terme zenye ziko mu Bible zaidi sana kuhusu ile kazi, njo zinazoa kuwa utilize. Mena hapa hayombe tunapaa confusion. Pasteur, évêque haiko nécessairement pasteur. Hapa tunaangalia pasteur ni ministère yenye kwa Efesie 4. Ni huduma. Efesie 4:11. Donc hii ministère inatumika mkono mzima. Les uns comme pasteur biko na kazi ya kutembea mkono mzima, corps de Christ. Amen. Mais tunaangalia hapa évêque ou ancien biko na charge mu église locale. Amen.
bale liko na charge mu eglise locale. Na hapa huyu evêque ama asie anaweza kuwa na ministeri moja huyu mwefezie kati. Ndio. Tuko anaweza kuwa hana ministeri. Amen. Maandiko nasema kwa mtu mwenye iko kapable ya senye. Anajua doctrine na anaweza banavyo kumuuliza sasa hapa Vatican tunaamini nini? Iko kapable kushimama kusema shia hapa tunaamini message vitale la fête. Tunaamini ya kwanza ubatizo kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ya pili tunaamini ujumbe na Branham. Tunaamini hizi ujumbe hata ujumbe kukufa kazi haikuishia pale. Kwa mwenye anaendelea na ministeri ya kudistribute. Après ile distribution anakufa. Tunaona hizi kazi ya distribution inaendelea na Efesie 4 na tuletea maandiko na tuletea masitation. Mais haikufaa kufa kwa mhubiri kusema tena voyage missionnaire aende Spamo Luemba aende wapi? Hapana. Ni maministeri zenye zinaebe mu eglise locale. Baba évêque bien basie. Maintenant mtu anaweza kuwa iko na ministère ya kipasteur mukor selon Efesie 4:11 mais selon charge locale anakuwa tena évêque ou biasie. Anakuwa établi kama ana remplir zile makonditions zenye ziko huko Biblia. Ukasoma mu 1 Timothée 3 unashuka pale utaona makonditions gizi banazienumere. Akuwe mume wa mke mmoja, akuwe hivi, asikuwe mwamini mpya, akuwe na ushuhuda ya watu ba nje, asikuwe kupenda mvinyo, zinashuka pale. Anaweza kuwa iko evangeliste, anaweza kuwa iko apotre, anaweza kuwa iko pasteur, mais kama anapata hii anakuwa etabli mwisharge ya kuwa kiasie sana aenda mkoro di Kristo anaenda na ministeri yake hivi. Mesana bakia hapa ni responsabilité yake kisomo tu kia hapa. Amen. C'est pourquoi pour continuer tutaweza ona sasa kanisa inaanjaka namuna gani. Juke fikia kwa kanisa moya mvile hii ya sipozote jakato se hivi. Juke kanisa moya inapaswa anja namuna gani. Kanisa haianjake na mazawadi maprofesi. Kanisa inaanjaka na parole de Dieu. Amen. Tutakamata hapa question et réponse sur le mariage et divorce. Swali na majibu kuhusu ndoa na talaka. Wakati alifika Kinshasa ku 1900 c'était 1980. Page 4, paragraphe 3. Maintenant, les 5 ministères, c'est Dieu qui les a établis dans l'église. Sasa hizi huduma 5 ni Mungu ndiye aliziweka ndani ya kanisa. Nous pouvons lire dans Ephésiens 4:11. Tunaweza soma ndani ya Waefeso ile tunaijua kwa sababu badada bote mnajua ile écriture. Ndio. Ulamishe Flavia analala kule. Amen. Amen. Il est dit que Dieu a établi dans l'église des apôtres. Imesemeka kwamba Mungu ameweka ndani ya kanisa wa mitume, les prophètes, manabii, les docteurs, walimu, ainsi de suite na kadhalika. Mais les anciens d'une assemblée locale étaient choisis comme anciens. Lakini wazee wa kanisa wamechaguliwa kama wazee. Mais les anciens étaient choisis comme anciens. Wazee wamechaguliwa kukua. Hii huduma ya Efesie 4:11 ni Mungu yeye pekee anafanya mahuduma. Lakini wazee wanachaguliwa na watu. Amen. Si vous avez un appel de Dieu, kama uko na wito ya Mungu, un appel de Dieu direct aux 5 ministères, wito wa Mungu wa limoya kuwaizi huduma 5, alors vous avez le droit d'établir une église locale et bien vous conduira dans la façon d'établir les anciens. Pale Mungu atakuongoza kwa njia ya kuweka. Alors vous avez le droit d'établir une assemblée locale. Uko na haki ya kufanya kanisa hapa na kuweka wazee ya mahali. Unapaswa anzisha kanisa ya mahali. Lakini Mungu atakuongoza kama namna gani. Sabi tubinaikala utaweka wazee pale namna gani. Ndio ile mtu wa Mungu anasema hapa. Amen.
Amen. Amen. Pale tunaona gizi kanisa haiko kusema keju ianje inomba madogo nini moya mwile mahuduma. Ndugu Mika, unatoka hapa unaenda evangelize Kasoko Mtongulo. Mais c'est très difficile, ça va me déranger. Nyuma yako inanisumbua. Kama tatai wewe. Là ça va. Pale sawa. Mungu akubariki. Unatoka hapa ndugu Mika unaenda evangelize pa batu banaamini unaendelea uko na bafundisha wakati utakuta ke batu bamekuwa mii. Inaomba uweke utaratibu pale kanisa inaanja pale ya predication de la parole, kwa mahubiri ya neno kanisa inaanja. Na ndugu Frank anasema Mungu atakuongoza kama utaweka utaratibu na unagani pale, yaani kuweka wazee na wadiakoni. Parce que tunaona hizi kanisa tunaweza kuona ile siku tuliparle juu ya la gestion d'une église locale, hizi kanisa na ongozewa na wazee bakisaidiwa na wadiakoni. Ndio. Amen. Ile ndio kanisa inaanja mumuji moya. Na sasa inaanja pale mwenye amekuwa na responsabilite juu ya ile kanisa, haiko wewe mwenye ulikia evangelize pale. Sasa ishakuwa etabli mwenye iko na mamlaka, tutaona ni bale wazee nimeplace awekwa. Na hakwake mzee mmoja mkanisa banakuwa wazee. Amen. Ile tutaweza soma na titi kanisa haikuwaje na mzee mmoja. Tite 1 verset 6. Ndio. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Nilikuacha huko ili uweke vitu kwa utaratibu. Et que selon les instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Sawa sawa na utaratibu uweke wazee mkila mgini. Des anciens. Wazee. Hapana mzee mmoja. Hapana mmoja. Des anciens. Dans chaque ville, mukila vizi dans chaque ville il doit y avoir une église. Maana ke mwile ville inaomba kuweka wazee. Hapana mzee. Tutakompleter ile tutasoma 1 Pierre. Tasoma Petro 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. À son premier verset. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Angalia onyo ambayo unapatia wazee walio kati yenu. Les anciens. Wazee. Tunarudia ku Acte 20:17. Acte 20:17. 17e verset. Acte 20:17. 20:17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Toka Mileto, Paulo alituma watu kwenda Efeso kuita wazee. Les anciens de l'église d'Éphèse. Hapana un ancien wa église ya Éphèse. Kile kinaeleweka. Kanisa haikuwake na mzee mmoja, inakuwaka na bazee. Jumu wale bazee ndio hizi ndugu Branham wanatuambia ndani ya ordre de l'église ku 7e paragraphe gizi bazee banakuwaka me kanisa watu yote hawezi kuwa kichwa, ndio wale bazee kunakuwa mwe wanaita evêque mwenye anakuwa à la tête. Amen. Ndio. Alors kanisa inakuwa na bazee hapana mzee. Tutaweza soma ile citation nyuma kidogo. Ndio. Maintenant maneno ya Mungu sasa tunatembea mwayo, hatutembeake bila mipaka. Tukatembea bila mipaka tutakuwa sababu ya grace fini. Amen. Tunatembea na mipaka na hekima. C'est pourquoi maandiko yanasema bazee ndani ya kanisa mekuko ma circonstances zinaweza kuwa particulier zinatuma kunakuwa mzee mmoja. Tunakamata kwa mfano kanisa hiyo ya watu 10. Mumeanza mnaiweka mtaratibu biko watu 10. Sasa wale watu 10 mkatosha mo wazee 3 banabakia 7.
kunakuwa bile wanakuwa mkorali, mara mwana badiatre kisomo kyote makiti zinabakia nje, batu yote banakuwa maofisi. Bebe inakuwa kuangalia kama kuko batu benye bana respecte makondisio kizi maandiko na sema. Banasema akuwe mume wa mke mumoja. Kondisio ya kwanza. Tunaweza soma mu 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de bête, il désire une œuvre excellente. Hii neno ni hakika, na yote ambaye anatarajia anapenda kazi ya uzee, anapenda kazi njema. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Inaomba basi mzee asikuwe mtu wa mwenye hana laumu. Condition ya kwanza hii. Mari d'une seule femme, akuwe na mke mmoja, mume wa mke mmoja. Na hapa tunaangalia kukua mume wa mke mmoja, ça veut dire que muparcours yake yote anaweza kuwa alikuwa na huyu banaachana, bana divorce, anakia kuwa na huyu mwingine wa pili, même si basha achana na huyu angali bibi yake, ule hatuwezi muweka kuwa mzee selo maandiko, ule iko polygamy. Amen. Marie d'une seule femme, mume wa mke mmoja, hospitalier, mkaribishaji mtu mzuri, propre à l'enseignement, na anafundisha vizuri. Amen. Hatuwezi dia mzee mwenye haelewe na doctrine mnaweka mtu mzee. Hapana. Amen. Amen. Propre à l'enseignement, sobre et modéré, akuwe wa kiasi. Kwa mtu mwenye kiasi, asikuwe mtu mwenye unakosaka meko iko yuluyulu. Mtu iko yuluyulu yeye ule achapita huku iko huku ndio unakosa kama mtu kwa yeye. Ule hatuwezi mweka kwa mzee. Amen. Régler dans sa conduite, akuwe na tabia zilizo safi. Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin. Asikuwe mtu wa kupenda kamunyweso. Apenda kamunyweso hapana. Ni violent wala makali mali unapasha kisha tomboka hapa basi ule akisha tomboka basi hakuna mwenye anamwezaka. Mzee hawezi kuwa mtu wa vile. Amen. Mais intelligent, pacifique et désintéressé. Lakini mtu mwenye kwa mpole, mtu mwenye anakuwa na mihali na batu, donc mtu iko calme. Iko pacifique. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Na inaomba aongoze mzuri nyumba yake. Il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Na ashikilie watoto yake mkuu. Magonisho ziko za mrefu pale, hatutaweza endelea kuzisoma mais tushaona kalite ya mzee. Ça veut dire que haiko mtu mwenye anapaswa weka tu par sentiment. Ni mtu mwenye naomba kuchunguza zile madetails zote parce que charge yenye biko nataka mupatia iko charge ya kabambi. Mzee haiko titre, ni kazi. Mzee mwenye anaongoza benyo anasikia ile kazi parce que quelque part maandiko wanasema seme mzee mwenye anaongoza bien anastahili heshima mara mbili. Sabedike kama maandiko nasema mwenye anaongoza bien sabike kuko na wenye wanaongozaka mbaya. Ndio. Juma maandiko kasema mzee mwenye anaongoza bien sabedike kuko na wenye wanaongozaka mbaya. Ndio. Anaikalia kanisa ya Mungu na kwa sasa iko kanisa yake. Amen. Hapa tunaona gizi responsabilite ya kisomo iko mumikono ya bazee. Hiki kisomo kimoya mubile, responsabilite yake iko mumikono ya bazee. Decision yote inapaswa toka kwa bazee. Sasa wale bazee hawakwake bote kusema takamata decision kulimoya. C'est pourquoi tutasoma ndani ya ordre de l'église ya mahubiri ya ndugu Branham. Ordre de l'église page paragraphe 6. Tongoza usomi mjina la Yesu Kristo. Amen. Eh bien, je ne cherche pas à usurper l'autorité. Sipendi kukamata mamlaka, kuusurper ni kunyang'anya na muko ujanja na kinguvu. Ile terme usurper. Ndio kusema maana yake unanyang'anya mamlaka ya mtu, swate kupitia ujanja, mayele mwa hivi, swate kupitia kinguvu.
ndio banaitaka usurpation, maana yake unanyang'anya kupitia manjia moya ya masysteme moya hivi. Vous permettez le materme. Vous voyez, Munaona si un homme ou quoi que ce soit a des têtes, kama mtu wala kitu kinginecho kinakuwa na vichwa mbili, il ne saura pas comment avancer. ule mtu hawezi yangizi ya kusonga mbele. Dieu n'a jamais eu des têtes dans son église, jamais. Mungu akwanga na vichwa mbili mukanisa yake. Ule ni ndugu Branham anasema Mungu haya kwanga na vichwa mbili mukanisa. Amen. Il a une seule tête. Iko na kichwa kimoya. Dans chaque génération, il a toujours traité comme nous l'avons étudié dans les Écritures. Kila kizazi iko na mtu mmoja ambaye anatumikaka naye sawa sana kitu ndio na maandiko. C'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Na ni mtu tu mmoja mwenyewe anatumikaka naye. Parce que quand vous avez des hommes, kwa sababu wakati uko na watu mbili, vous avez des opinions. Uko na mawazo mbili. Kama kanisa inaongozewa na watu wa mbili, kutakuwa yenye banaita maopinion mbili, kutakuwa mawazo mbili. Huyu mwingine anasema kesho tukusanyike, na mwingine anasema kesho hatutakusanyika. Bo tutaendea kuvya nani? Kutakuwa opinion mbili. C'est pourquoi il faut kukuwa mmoja mwenye na mamlaka katikati ya wale wazee. Gizi ndugu Branham iko natuambia pada ordre de l'église. Vous aurez des opinions. Kutakuwa mafikiri mbili. Cela doit vous dire à un absolu final. Ile napasha simamia kwa akili moya. Et mon absolu est la parole de Dieu, la Bible. Na akili yangu ni neno ya Mungu, Biblia. Amen. Tunaona mtumishi wa Mungu Branham anatuonya gizi kanisa inaongozwaka na bazee, lakini bale bazee bote hawezi kuwa vichwa. Kuna kwa kichwa hii moya. Amen. Manake tunaona kanisa ya mahali inaongozewa na bazee, na bale bazee kukichwa hapo kunakuwa mtu moya mwenye anaongoza. Tuliweza ona kama eske ile kanisa inapaswa anja, c'est pas l'évangélisation. Nikarudia nyuma muhistoriki ya hii kanisa gizi lianjaka shipeke tunajua haikuanjaka na madon, maprofesi ilianjaka na parole. Amen. Kanisa haianjake na mazawadi. Amen. Alors, je vais compléter hii, tutasoma ndani ya mahubiri ya ndugu Branham, Hébreux chapitre 2, deuxième partie, paragraphe 282. Paragraphe 282. Hébreux chapitre 2, chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 282. Taongoza usomi mujina la Yesu Kristo. Mais la pleine et complète autorité de l'église et les pasteurs. Lakini la pleine et complète autorité. Mamlaka ya kanisa iko pasteur. Pleine et complète, donc yote ya mwisho. Maana yulu yake hakuna mwingine. Iko mkono ya pasteur. Lisez cela dans la Bible. Muisome mu Biblia. Et voyez si cela n'est pas l'ordre biblique. Na mutaona ile kama haiko vraiment utaratibu ya c'est exactement vrai. Il n'y a personne au-dessus de la sienne. Hakuna mtu mwenye konyulu ya mzee. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Yeye mzee Neville anafaka hapa vraiment mimi siko mmoja. Sina cha kusema kubenye Neville ashasema. Parce que Neville ndio alikuwa pasteur wa Branham Tabernacle. Ça dépend de vous et du frère Neville. Donc vina dépendre na yeye. Ça dépend de vous. Maana ke biote venye Neville anafanya mukanisa ama tuseme pasteur hapa anafanya mukanisa ama mzee wa hapa inabahusu nyie na yeye. Ndugu Branham anasema mimi havinihusu parce que kanisa iko mutaratibu na mamlaka iko mkono ya mchungaji. Amen. Maintenant tutaona vile responsabilité ya le fidèle envers le pasteur parce que na nyie muko na masharti zenye muko nazo envers mchungaji wenu. Kama vile tuliwezaka pima kusia yulu le responsabilité de l'ancien envers ses fidèles.
tuliona gizi ancien iko na obligation ya kulisha kondoo selon l'écriture tulisoma mu acte 20-28. Il a l'obligation de paître les brebis. Iko na obligation ya kuprendre soin ya makondoo. C'est pourquoi tulisemaka mzee anapaswa jua kwenye kila membre effectif wa kanisa na ikalaka. Hawezi uliza mzee wa kanisa anamuuliza sere ule fulani anakalaka wapi, anasema mimi siwe kwaje. Ça veut dire que ni mzee mwenye hajue mamlaka ndani ma responsabilité zake, majukumu zake. Amen. Na kuko ma responsabilité zetu chez la brebis avec ule mzee. Cela dépend de vous et du frère Neville. Si le frère Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, kama ndugu Neville apenda mahubiri hapa, mahubiri ya msingi hapa, cela dépend de lui et de vous. Vile mnawaona nyie na yeye. Kama ndugu Jana anapenda hubiri hapa, ngurumo zinafunuliwa, ili na dependre na nyie na yeye. Na ndio mwenye naambia kwa responsabilité ya babrebi envers le pasteur ni kuangalia est-ce que yenyewe wanahubiri hapa vile mu maandiko. Uko na ile responsabilité ya kwenda muona frère hii yenye unatuletea hapa. Utuoneshe maandiko. Ndio yenye ndugu Branham iko nasema hapa. Autorité yote iko mumukono ya pasteur, lakini kanisa tuko na responsabilité ya kukontrole gizi pasteur iko natuongoza kulingana na maandiko. Na ile tutaweza angalia ndani ya ordre de l'église ile paragraphe 7 ndio kwenye kanisa. Ku 7e paragraphe ya ordre de l'église ndugu Branham anasema hivi: Et je m'attends donc à ce que vous les frères, à n'importe quel moment où vous me voyez m'écarter des écritures, na mimi najigonjelelea kwenu nyewe ndugu, wakati mnaona mimi natoka nje ya maandiko, vous veniez vers moi à privé, mkiona kwa upekee, et me dire où j'ai tort, na mnaniambia ndugu Branham hapa hapana. Wakati yote unaona mtumishi anaenda nje ya maandiko, maandiko yanasema uende kumuona a privé, hapana a public. Hautanikuta tu ninatoka nje hapa shere. Ndugu zangu ulisema hivi ile iko mabongo, hapana. Parce que huko somo wengine tutazungumzia inahusu Dieu exige le respect pour ses serviteurs. Mungu anashurutisha heshima kwa watumishi wake. Hautakuta tu mara mwa ndugu anatoka pinja hapa ushanga tuhubiri bongo mimi kwa hapana. Ndugu Branham anasema utaenda kumuona a privé, kwa upekee. Amen. Peu importe que vous soyez l'un des administrateurs, hata ukuwa administrateur wa kanisa, hata kama uko admin, unaona mchungaji anaenda nje ya maandiko, uko na ile droit ya kwenda kumuona. Amen. Ou que vous soyez le concierge, wala ukuwe mwenye naongozaka priere, ofisi ya priere, ndugu Mika. Qui que vous soyez, haizuru nani? Haizuru nani? Hata wewe Flavia kwa salala asha toka nje, hata nani kule Imakile, uko na ile droit ya kwenda mwambia ndugu, hapa ulisema hii kitu kiko wapi mu maandiko? Ndio yenye ndugu Branham iko nasema hapa. Il est de votre devoir envers moi, ile ni wajibu wenu attaquer frère à Christ de me dire quand j'ai tort selon les écritures. Sawa ndizo uko ndugu katika Kristo, kukiona kunionyesha kuonyesha kuonyoka kwa maandiko. Ile ni devoir yako, ni wajibu wako. Hapana kwenda semea kule sasa mkarcheza nina sangala jinsi tena balisema hivi nisha sangala. Maandiko nasema ukiona ndugu wako ndani ya kosa umwendee. Hapana kwenda sema nisha sangala basi tena kama balisema hivi aye. Amen. S'il y a une question, assoyons-nous et réglons la assemblée. Na kama kuko swali tunaikala pamoja, tunatafuta solution pamoja. Amen. Ile église dans une ville inaongozewa na bazee. Na bale bazee wanakuwa na mumoya yulu hapo juu opinion ya Yesu kwa mbili banamuita évêque. Naye ni mzee tu, na bale wengine ni ba évêque, mais zile appellation ce ne sont que des termes. Mais charge ni hii, charge mwana kazi ni kazi moya. Amen.
kanisa ishaanja mvili. Tuliweza ona ke selon ma circonstance zinaweza tuma yengine kanisa inaanjishiwa mvili, me haiko kusema ni yengine kanisa mekusanyiko moya ya kui kanisa yenyeko mvili. Selon de circonstance. Niliweza kuwapatia example ya mvili ya Kisangani kwenye tulikuwa, donc vile inapita mofleve hivi katikati. Alors huku ku rive droite ndio kuko assemblée ya Frère Isa, assemblée ya Kabambi. Mena bandugu benye biko huku ku rive gauche ifo bakwe na vuka fleuve kila siku kukia kwa assemblée tena barudi. Oro fleuve iko ya murefu, iko na distance kutoka hapa na kule metale. Alors kila siku ifo ba traverser. Ile siku tulitafutaka traverser na ndugu Bahati na ndugu Sami, bakatuambia tulipe kama 15,000 francs tu kuvuka kuenda na kurudia tena 15,000. Maka 30,000 par tête. Maana ke mtu akona kusanyika akona toka kule analipa anarudia analipa. C'est pourquoi bandugu balionaka basie ya kanisa Kisangani bakona tubafungulie napo mahali pengine kwa batakuwa na abudia hapa, metukua muroho moya, matukua munia moya na mafundisho moya. Amen. Ndio kanisa moya ndani ya vile ile existe tulionaka. Maintenant ala la ancien saba naweka mtu comme ancien haiko saba diacre. Wa diacre wanakuwa eli pour un mandat yenye kanisa ilisikilizana naye. Sasa hizi hapa kwetu tunabashanja après une année. Après une année mandat inaisha. Mais pour les anciens bakisha kuweka mzee, uko mzee mpaka kukufa. Amen. Na kusema hao itaishaka asie mwenyewe etabli iko asie paka kufa. Mena kuko vitu tatu vyenye vinatosha kumutu buze. Kuna kwa ya kwanza c'est la mort, kifo ndio inaweza cha buze mtu bunaishi. Ukishakufa hatuwezi kuwa nakuita buze na ushaka kufa au mzee kanisa yetu ya Biakato ushaka kufa na tuko nakuita tu mzee hapana. Kuna kwa ya pili ni demission. Unaachilia kama yeye peke ana decide kusema mie siko tena kubuzea kanisa ninaacha selon ma rezo yenye peke atapuse. Mimi naacha zia hiki na hiki na hiki na hiki pasi engagement alikamata ya buze ni Andre na Mungu. Sawa, ana démissionner. Pale buze unaweza mtoka kwa mtu akazinaisha mtu akwa mzee na asha sema ki anaacha. Mimi nachoka sitaweza chunga tena kisomo. Munaenda kazanisha mtu Frère Kalebe, munakazanisha mtu akwa mzee na hataki. Pale kisomo kitakuwa na maproblemu. Acha sema na démissionner pale mzee yake unaisha. Ya tatu kunakuwa quand ya flagrance kukukamata kukuta hivi la meda la sauce mkono kusuku bania hivi ama accusation wala banakustaki. Donc ipo ya tatu inakuwa flagrance na accusation. Flagrance njo nini? Flagrance njo banakukuta mkitu hakuna kusanga. Donc hakuna kujustifier nina banakukuta mkitu comme par exemple je tuelewe kuko exemple typique mutani permettre ni lete kuko president wa société civile hapa Biakato balimukutaka ku hotel na bibi bakisha mukuta mara mwapa banamkamata foto na iko buchi akakapitula mara mwapa banaisukuma ku WhatsApp Bunia Goma Beni Butembo te banaona paka balikuwa na tuta ma telefone tunaona société civile kule tushamona kwa WhatsApp iko buchi. Sasa supposons que un ancien tunakuta foto yake kwa WhatsApp basha mbana ku hotel. Pale hatutakuwa tena kusema tuulize ama nini, iko kaya flagrance vitu biko wazi. Ule mara moja kwanza kuzea yake inaenda pembeni. Ama tunakuta basha mtia kwa WhatsApp asha leo asha lala mbalabala. Foto kwa WhatsApp baki yote pembeni Bunya Biakato mzima bashaona ule mzee bunaisha. Sasa deuxième point inakuwa hii ya accusation. Ile ya accusation ndugu Branham unasema tusipokee accusation contre un ancien kama haiko ushuhuda ya watu mbili ama tatu. Na zile témoignage ya watu mbili zitakuwa msase gani? Huyu anakia na témoignage yake ya kwanza. Mie gizi niliona ule mzee wano nilimkuta kule kula Charité na madopele za mingi kumeza asha kunya asha leo. Kweli banaweka ile pale na bananyamaza.
na ile accusation hata ileta kwa diacre, hata ileta kwa administrateur, atenda nayo kuasiena parce que tushona kemizea kwake mmoja, atenda kubaze wenzake kule, kama watakuwa wawili kama watatu, atenda na ile accusation kule. Sasa kama ni mmoja atafanya, kama yeye ni mmoja, tunaona que muabsence ya bale wengine ce sont les diacres qui sont les assistants. D'ailleurs kuko citation yenye kwa hapa ni asomea frère, ni badiacre ndio wanakuwa na ile responsabilité. Amen. Pale ni badiacre, kama ni mmoja, ile accusation atakia nazo kudiakona. Amen. Amen. Parce que kule même question ndio répondre kwa d'une autre manière, kama mzee ni mmoja na haiko mimbari mwenye ataipana ni nani? Diakono. C'est ça. Kama mwile circonstance hakuya kuwa wengine baze directement, tunaona ke ba diacre biko na ile responsabilité. Mais kwenye kuko wengine baze ba mingi, diakona haizi recevoir accusation. Amen. Pale accusation ya kwanza inakuya, banamuuliza tunasikia hivi, anakatala. Tunachunga accusation ya pili, na ndugu Branham yuko nasema bale ba accusateur ba mbili basikuwe wenye basisikilizana. Ya pili inakuya hivi, ale tunakuta ni kweli, wa kwanza wa pili, huyu anatoka. Ndio tunaona njia mbili yenye mzee anaweza toka kubuzeli, swate anakufa, swate yeye peke ana démissionner, swate yeye peke tunamkuta kukaya flagrance bu dossier inajulikana wazi, na anaitika ke hii dossier nishanguka mwa tu ni dossier anatoka. Amen. Amen. Menajizi mzee anaweza toka ku asiena mwile manjie. Est-ce que kuko possibilité tena arudie? Merci. Ninaona kabisa tuko natembea msinga moyo. Sasa kwa bapotre. Niko ya bapotre. Tuko msinga moyo. Sasa pale mwenye swate asha toka mu démission ama asha toka mu flagrance accusation, kama anakuya mbele ya kanisa, basi kanisa munisamee kwa hii vitu. Nilidemisione, nilikuwa naituma, lakini sauti ya Mungu ishaniambia para nisiache kazi ya Mungu. Ninakuya na ninajireke ndaendelea kuchunga kanisa. Pale ni souveraineté ya église. Ale, tuko batu ngapi yo mu 50? Sur 50, qui sont pour? 26. Qui sont contre? 24. Pale automatiquement, i 24 inajialigné kui 26. Na mzee anakuwa restitué comme mzee. Ikuwa alikuwa mkaya flagrance anakuya, basi kanisa munihurumie. Ikuwa likamatika. Mandiko bakakia uliza Jésus Christ wanasema sasa, basi eske mtu kumsamehe eske itakuwa tu mara 7 kusiku? Jibu akasema nini? Hapana mara 7, lakini itakuwa mara 7 kwa mara 7. Ce qui veut dire que leo chez tuko na prêcher message ya pardon na réconciliation. Parce que atunge kwa pardon na réconciliation kama atumo réconcilier na Seigneur. Alors mzee akafia hapa na atubu, tutamsamehe. Mais kumsamehe zwa kumrehabiliter, tutaingia tena ku souveraineté de l'église. Tunafaa ivote sur 50 personnes ngapi ndio wanaitika endeleshe kwa mzee. Pale haitakuwa kusema ke wewe apotre nika wonyanja hiki kisomo ndio utapia kusema tena mimi ndio nakia weka hapa mzee. Ili kwa unaweka kisomo ordre unaweka wazee, hauna tena mamlaka za ile kanisa. Mamlaka inabakia Roho Mtakatifu na souveraineté de l'église. Parce que Roho Mtakatifu inatumikana nemo batu. Hautona roho ya mabawa iko na rukaruka au msapizwa pana. Hautakuya sasa wewe ya kusema mie njo nilianjaka hiki kisomo mimi ndio mbakia tia mzee mwingine hapa pana. Souveraineté de l'église. Amen. Na ile tunaweza iona ni usomi seulement ni usomi ya mrefu. Iko tu Hébreux chapitre 7 deuxième partie kuanza ku 280e paragraphe mpaka 289. Paragraphe kama ngapi oro wakati niona pale na baki yako kama nani? 3 minutes. Hapana 15 frère. Ingali yako. Arti. Paragraphe okay, sasa. Donc paragraphe kuanza ku 280 unashuka na usomi mpaka 289.
9. Ndio tuna gizi ndugu Branham iko naonesha hivi tu, tumetoka synthetize hapa kusema kama mzee anaweza toka na kama anaweza rudia ni mwele explication mzile maparagrafu, ndio ndugu iko na leta zile ma explication. Ukaendelea kule mbele ndio tena kuta maintenant pour le diacre c'est la même chose. Kama diacre tunamkuta shalewa kule kubalabala kukaya fragrance, tutakuya naye hapa kwa diacre anasema le soir même mumutoshe na mumtie mwingine pale. Mekama ana repare tunafuata na vote, eske munaitika arudie, tunaitika rabakie. Kama mnasema tunakatala anaenda le même soir kudiagre, hakuna kusema tutachunga tuje chunguza pale. Ndio vile nabii konasema pale maparagrafu za chini pale. Maintenant objectif yetu ni mais tumeona responsabilité ya kanisa gizi iko kwa wazee na autorité yenye nayo. Donc après Saint-Esprit mu église, donc tuseme Saint-Esprit inaongoza kanisa. Mais mule kuongoza kanisa inaongoza kupitia wazee. Maana ke yule ya mzee mwenye iko anaweza kuwa na dernier mot à dire ni Saint-Esprit. Amen. Na ile kusema Saint-Esprit iko na dernier mot à dire, haitaka kusema zawadi na kuya hisi hivi asema Bwana. Huyu haiko tena pastor wa kisomo, hapana. Ile tutaweza kuona kama tunazungumzia juu ya exercice de don. Hata kuya tu hivi asema Bwana, huyu asikwe tena pastor atuko kule ni kupitia maandiko. Sikia, profesi yote inapaswa rudia mu maandiko. Amen. Patrona kizi kanisa inaweza anja na mahuduma zingine zote, meikisha wekewa mutaratibu iko mu responsabilite ya basie. Sasa kwenye eglize isha anza saa hii inashimama hapa, hautakianja tena yengine. Donc eglize isha anja hapa iko etabli. Decision yote ya kuhusu kisomo kimoya mwi vile ya Biakato inahusu bazele yeliko hapa Biakato. Hautaanja kule usebo ninaona na mie mangina pori huku bie manu basi ame sitakuwa nenda tena kule na mie ninaanja kyangu hapa. Unaanja kile kyangu kule huko division. Kama unaanja bila mamlaka ya asienapa huko division, parce que pouvoir yote ya une église dans la ville iko mumukono ya bazee. Tutakamata question et réponse disons circulaire numéro 23 ya ndugu Frank page 11. Attendez, numéro 23 page 11. Circulaire à 1983 numéro 23 page 11. Les assemblées locales sont juste et conformes à la Bible. Makusanyiko ya mahali ziko za haki na usawa kulingana na maandiko. Kulingana na maandiko, makusanyiko za mahali zinajulikana. Elles prennent cependant naissance comme au temps des apôtres. Na zinaonekana kuanzishwa kwa elles prennent naissance, zinazaliwa, zinaanza sajizi vile zilikuwa naanza kwa wakati wa mitume par l'action de l'esprit, kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Chaque assemblée locale est confiée à l'acier qui est en service là-bas. Kila kusanyiko ya mahali inapewa itombe kutaratibu ya mzee mwenye iko natumika pale mwele fasi dans une ville. Et que le Saint-Esprit a établi sur les troupeaux de Dieu. Roho Mtakatifu imeweka juu ya kundi ya Mungu. Dès que les frères de l'extérieur s'érogent une fonction de surveillance pour régner sur d'autres communautés, dès que des frères de l'extérieur s'arrogent une fonction de surveillance pour gérer sur d'autres communautés, wakati wa ndugu wa pembeni wa nchi bananja kwa pia kuingia mu maneno ya kanisa juu ya kuiongoza. Mtu anatoka kule kama wapi Ekatu, yeye ndo anaanza kialeta maordre hapa kwa kanisa ya Biakato. Na kwa pasteur wa groupement, donc makanisa zote zeziko mu groupement, yeye ndo analetaka maordre. Ndio vile ndugu Frank iko nasema. Anasema hivi, c'est déjà trop tard. Wamekuwa na retard, wale watu wamechelewa. Maana ke ule na amefaa vitu deja vyenye
habiko. C'est comme cela qu'a commencé la première organisation chrétienne à Nicée. Ndio vile muungano wa kwanza ya Kikristiani ilianza huko ya kanisa. Donc kule ndio kwenye zehebu ya kwanza ilianjaka kule Nikeo a 325 ku Concile de Nicée kwenye Eglise Catholique ilianza pale, ndio balianzaka mtu mmoja anakuwa anaongoza makanisa za mengi. Amen. Et depuis toutes les autres ont copié l'exemple na bengine bote bashaka kuwa vile. Amen. Ndio tunasoma mu circulaire numero 20 page 2. Donc pale ndugu Frank anatuonesha gizi wakati yote bandugu bengine baneza kuya banaanza kuwa na mamlaka juu ya makanisa zengine pale njo kwenye dini na njia. Maanake ni kusema nini? Paske muda inakuwa ya mfupi. Kwa kifupi, muzee bazea kanisa saba naongeza kanisa la mahali, kusanyiko ingine nanja kule mabilingano ama kule mangina pori. Haiko kusema ke bazea hapa banakuwa na mamlaka kule kanisa. Ile kanisa iko autonome. Banakuwa na mamlaka muhali ya doctrine. Amen. Ule kule hata kwa na droit ya kufundisha mafundisho yake mengine. Mushirika tunashirikiana juu ya neno. Memu administration ile kanisa iko autonome na jitawala. Au sawa watatoka tena kule hata kwa naangalia huko administration natembea. Donc vyote vinapitikana kule mu administration biko lokale pale hana tena droit ya kuuliza kama pale administration nenda Mais à chaque fois que tukaona unaanza toka mu maandiko mu doctrine pale ndio tutaikala gizi balikalaka mu acte 15. Wakati bandugu banakuya banaanza kiafundisha kama hautairiwe kulingana na sheria ya Musa hawezi okolewa. Balikuwa ka oblige Paulo na wale bandugu bapande Yerusalema. Jua nini doctrine imegusiwa. Amen. Kanisa iko chini ya mamlaka ya bazee. Me mamlaka yenyewe banakuwa na muhali ya kiroho ya doctrine. Hapana muhali ya administration. Unaanza kontrole kule sadaka ile nyanga pidime kule yote mulete hayo hapa. Pale ndio kwenye ndugu Frank unakwambia pale unarudia kule Nicée kwenye Katoliki ile njia yake ndio kwenye naona tarudia kule. Amen. Ndio. Tutasoma ukasema unatoka hapa unaanza enda nje kanisa yako uko dalerere na maandiko matakatifu natuambia ke tunaingia kama muerere wakati yote yenye hatuelewe maandiko. Amen. Tunakamata 2 Thessaloniciens 2:3 na tuko nafungia pale. Isaya naambia wakati yangu ishaisha. wa Thessalonike 2 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens plutôt. Tunaanza kwa Thessalonika wa kwanza 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. 2:3 tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa maana maonyo yetu si ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila. Version yako haisome bien. Tunanisome mu version en français. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, Mahubiri hapana maoni. Mahubiri yetu haikale ku erreur, kumakosa. Ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, wala ni ya chafu. Motif impur. Unaenda fungula kanisa juu ya mamotifu zenye ziko impur. Siku unaona kinamie sanda kwa kumangina pori kitunga kinakuwa kyangu. Njosha unakazana hapa basi na mie niko na anja huku na mie niko na anja huku. Wakati yote unaweza penda uende anja kanisa juu ya motifu nyingine yote mbalimbali na maandiko ndio maandiko konaita motifu impur. Ni ya chafu. Amen. Na hiyo kritiri inajaplikia hata meme mahubiri kusheba mahubiri. Mhubiri unakia panda hapa kushare juri niona niko na deni ya Joseph inakuwa mara mwa sije hapa juu Joseph anakupatiaka mega sije hapo na keka la baba frere ampende kulipa madeni. Yeye mtaenda kwa levema madeni. Akumbe uko na sema madeni huko savo kawa Joseph hata kutumia mega uko na kia kuniatake mimi. Mahubiri yako iko fonde kwa motifu zenye ziko empire ni ya chafu. Amen.
Rubriki ya mwisho inasema ni sur la fraude. La fraudeur, donc unapita munjia yenye haiko laini. Unapita munjia yenye bana njia njoo wewe unakia pita huko. Njia ya maandiko jinsi inaonyesha ke kanisa inapaswa anja, wewe unaenda katirisa juu ya nini? Uko na nia chafu. Uko na mamotifu zenye ziko empire, unaenda fraudeur. Na njoo kwenye mahubiri yako na simamia pale ama nia mwanzo wako wa kanisa una njia pale. Kanisa haipashwe anja iko repose ku erreur ama kumotife nyiko empire ama kufraude. Kanisa inapaswa anja na neno. Na Mungu awabariki. Amen.